Yan, yung aparato mo si Gabriel. Ayun, konti lang kami huli. Mga 100 kilo siguro. Yan. Yan. Okay. Isang tangkal eh. Oh. Laki. You know? Lalaki oh. Oh. Siya. Laki. Oh. Yak. Laki. Yan pa. Kasabit. Yan. Halos lahat eh. Puro lalaki. Oh. Ito kain natin. Oh. Yan. Isa. Lalaki. Okay. Okay. Oh. Yeah. Oh. Okay. 100 kilo siguro. Dabis. Yung aparato ni Sir Gabriel. Dabis talaga humuli. Na malalaki. Ayan. Ano lang. Alas 10 na ng umaga. Ayan yung prato niya. Ayan. Oh. Alas 4 na. Alas 4 na. Madaling araw. Lapit na. Nabot kami ng umaga. Nag-umpisa kami alas 10. Oh, yan.